Tuh guys, lumayan guys. Nih, tuh guys, kita angkat guys. Ikan masnya guys. Pakai apa bang? Mana itu? Cacing tuh, pakai kodok. Mana guys? Apa namanya, ikan lundu. Lundu. Lumayan ya guys, kaki. Iya. Belajar main YouTube ini guys. Jangan lupa di subscribe guys. Pakai tegek guys. Dan itu, Lumayan ini. Aduh guys. coba. Yes. Oke guys, bertiga ember guys. Hancur kan ya? Jadi pengen ya guys? Hancur ini. Aduh, lagi dong. Gimana guys? Ya, pengoplay.